पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक बार फिर दुर्लभ प्रजाति का कछुआ मिला है। ये घटना शांतिपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 स्थित रामनगर तेलीपाड़ा इलाके की है। स्थानीय निवासी जनक विशाल जब तालाब में मछली पकड़ रहे थे तब उनके जाल में एक अनोखा कछुआ फंसा। कछुए की बनावट देखकर जनक ने समझ लिया कि सामान्य नहीं है। उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी और कछुए को सौंप दिया। वन विभाग ने पुष्टि की कि यह एक दुर्लभ और संरक्षण योग्य जलचर कछुआ है। कुछ समय पहले वार्ड नंबर 16 के स्टीमर घाट इलाके में भी इसी तरह का कछुआ मिला था। लगातार 2 दुर्लभ प्रजातियों का मिलना पर्यावरण प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। समाज सेवी उत्पल महतो ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के जीवों को सुरक्षित करने में सहयोग दें। स्थानीय लोगों का मानना है कि गंगा किनारे बसीन क्षेत्र में आज की कई अनमोल प्रजातियां मौजूद हैं। इन्हें बचाने के लिए प्रशासन और जनता दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा। जनक विश्वास पे खबर दिए तारा एसे নিয়ে যাবে। আপনি একজন সামাজিক ব্যক্তি কি বলবেন? আমি আমার সামাজিক দিক থেকে বলবো যে এই ধরনের বিলুপ্ত প্রাণী যখনই মানে কেউ পাবেন অবশ্যই বন দপ্তরের হাতে তুলে দেবেন। এই ইয়েটি কচ্ছপটি কাকা জাল পেতেছিল, সেই জালে পেয়েছিল, সেটি কাকা সরাসরি বন দপ্তরকে ফোন করে জানিয়েছেন এবং সেটি বন দপ্তরের হাতে তুলে দেবেন। বিলুপ্ত প্রাণী অনেকে এরকম পায়, সবাই তো বন দপ্তরে খবর দেয় কি মনে হয় না, যাতে মানুষ বন দপ্তরে তুলে দেয়নি কি বার্তা দেবেন আপনি? সকলের কাছে একটাই বার্তা দেবো, যেন এই ধরনের বিলুপ্ত প্রাণী যখনই পাবেন অবশ্যই বন দপ্তরকে ফোন করবেন, তাদের কাছে এই প্রাণীগুলো অবশ্যই তুলে দেবেন। আপনার নাম? আমার নাম উৎপল মাহাতো। এই জায়গাটার নাম? রামনগর চক তেলিপাড়া। কচ্ছপটা করতে বিলের থেকে সকালবেলা কিভাবে জাল ভেতর পড়েছিল, বাড়ি নিয়ে এলাম, ছেলেগুলো রেখে দাও, খবর নিয়ে যাবে। কোথায় খবর দেবো? ছেলে বন দপ্তর নাকি বললো। বন দপ্তরে? কোন বিলে ছিল কচ্ছপটা? এই বিলে কি এরকম আরো কচ্ছপ আছে বলে মনে হচ্ছে? সে কি বললাম, এর আগে কি বিলে এরকম কচ্ছপ পেয়েছেন কোনোদিন? এর আগেও পেয়েছি, সে ছেড়ে দিতে